जे तिप्रसा बाय तिप्रसा जों हामक्रायनो जुदि नायो हिंके जों जार जार राजनीति खायनाय हामक्रायनि कम्पिटिशन जों खायनाय साबो बिसे हामक्राय खायमान आबोनि कम्पिटिशन उंथो आंमा सो अनेक समय तामनि नरा ऑडिट खाया ऑडिट खायनानि अब सांविधानिक नियम संविधान सुजाक दंगो जे सरकारी रांनि हिसाब पाब्लिक नो जों सानानि नांगौ ऑडिट जुदि खायका हिंके रांनि हिसाब रां बाजेट जे रां रिओ आबोनि यूसी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट हिना नांगौ पाब्लिक नि विश्वास आस्था अर्जन खायनानि हिंके आसामो खायना नांगौ कारण आबो ल आबो आइन दंगो संविधान दंगो ताइले आं संविधान नि षष्ठ तपसिल मुताबिक एडीसी गठन खायजाक्का ताहिने आं संविधान नि नियम माने तंनाय संविधान नि नियम माने न ऑडिट खायदि दिनि सौ किन्तु जों नुगै दंगो एडीसी एलाको ऑडिट उनिया एडीसी एलाको कुनो जगह हिसाब मानुक जग्या फले तमंका बो जागानि रांनो बो जागाव तेलांगे खर्च खायका आबोनो जनगण रमिमिया पाब्लिक नि प्रश्ननि उत्तर जों रिमेयाव तंगो एडीसी नि जारा हापांग तंनाय आरो जखन जों बीजेपी नि अंगि साका हिंके सावो आरो जेल रिनानि मतो जेल पाठुनानि मतो जेल दायित्वनानि मतो त्रिपुरा जो जेल गरिबो आंमा सानायो जागाव अम आइननि कक्से आं रेबती त्रिपुरा फानो जदि आं एमपी तंफोरो रांचामानि तंगो हिंके नरक विरोधी दल प्रमाण खाई रिखाइंके आंबो जेल थानां नांनाय आं रेबती त्रिपुरा बीजेपी खायो बीजेपी नि नेता आंबो बांचिया चीनी नरेंद्र मोदी तो सवो ना खाऊंगा ना किसी को खाने दूंगा अम देश नि प्रधानमंत्री साई दंगो हाइने बागे बीजेपी रो जों सवो कोनो आईएएस अफिसार कोनो एमएलए मंत्री बो जदि करप्शन खलाई जदि प्रमाण दुखाइंके जेल रहनाय आबोचिनि नीति तो काजे अकंगनो जों मासो एडीसी यो तंगो नों शासनो तंगो नों आर्मी प्रशासक नों जदि दुर्नीति खलायो किन्तु नों बाचिया जेलमा थांनाय नों राजा फानो उंगै नों साधारण बर फानो उंगै आरेकटा कक हिंगे अनेक समय सो बीजेपी ले बांगाली पार्टी बीजेपी खायनाय ओ मंगल देवर्मा रेवती त्रिपुरा बिपिन देवर्मा सक बर वानसा बाय चलिओ जों ताबोखे नुगै तंगो जे जों पहिलाव ठीक गसे माने आसले मथा आई50 रगले तिप्रसानि दल नंखना हिनै कारण आपुरले सुदु तिप्रसारक सिमिसे बा मथा बाय आई50 बो नुकमाबा ताबोगले दिन नुकमाले खसाय कलक तिप्रसारक से नखरे फैसिओ आ जागा से मासबो अ खसाय कलक तिप्रसारक से जरा कक बरक मानु जों बाय तंगै कक बरक माखा काहाम कक जोंबो बांला साव बरक कक बरक सानाय अब माने गुड साइन अब काहाम जिनिस चिनि बिसिंगो किन्तु खसाय कलक तिप्रसारक ताबक बरक से सिनि बुबाग्रा मियाव आं एकटा बासन खानामानि अ मुस्लिम जारा तिप्रा मथानि नेता तिप्रा सिटीजन फेडारेशन नि नेता बरक साव सब থেকে যদি মুসলিম সমাজ নিরাপদ বোধ করে তাহলে এডিসি এলাকাও হিনিছো আম অবাকুন জাখা যে তিপ্রা মথারক এডিসি এলাকানি নন তিপ্রাসারক যারা ইলিগালি কাগজপত্র ছাড়া বেআইনিভাবে বাংলাদেশ থেকে এডিসি এলাকায় বসবাস করছে তাদেরকে তাড়াতে হবে তিনি সানের তবকে খসাই কলক তিপ্রাসারা মুসলিম রগ্ন মুসলিম নেতা যারা তিপ্রামতারি নেতা থাকা বরগ্ন সে বরক সেফগার্ড হিসেবে ব্যবহার খাই তুলছি তবকে এডিসি এলাকা সে সব থেকে সিকিউরিটি মানসি ওইনি সামনে সিকিউরিটি সামনে নিরাপদ আবনি কারণ তঙ্গ তাকুগ্রক আং এমপি তংপুরো সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল যখন আং বু ত্রিপুরা আনো অনেক তিপ্রাসা বিরোধী হিনি সামরি তঙ্গো রেবতী ত্রিপুরা কো মারো কাটো হিন্নাই রক তঙ্গো বলমনি বড় আপুরা আনো কংনানি সাকা কংনানি বাগে বড় পথি কুংখা আং আপুরু বু ত্রিমা বাইসা আনো তিপ্রাসা বিরোধী নি সো তাবকে তিপ্রা মথ সে মুসলিম রগ্ন বড় পদ রিও জেলানি মন্ডলনি ব্লকনি হিকে রেবতী ত্রিপুরা আপুরু যে সামনি এডিসি এলাকা সিএবি আবো সিএ উনখা তাবক সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নি পরে আরো তম সজা বেআইনিভাবে যদি হাকাইকে আইন বাই বরং আইডেন্টিফাইড করে পুশব্যাক খাইনাই হয়তো জেল রিজাক নাই কিন্তু এডিসি এলাকানো আমনি বাইরে নারুক জাখা আমনি বাগে তমক তিপ্রামতা হামনাই মুসলিম রক সাউই তঙ্গ যে সব থেকে নিরাপদ জায়গা যদি কিছু হয় তাহলে এডিসি এলাকা এবং তিপ্রামথা ওয়ানসুক্তি তাকুগ্রক যারা তিপ্রাসা সানাই রক ওয়ানসেনি বিরুদ্ধে মুসলিমনি বিরুদ্ধে বাংলাদেশনি মাফাইয়া বিপ্লব দেব বাংলাদেশি গুবে খিনের তিনি মুসলিম নো সব পদ্রি তখা আউ বসং কাইসাম লাইনানি ওয়ানসকনানি বেলাই মানে নাকুমানি আবতাবক ফাইনাই সালরগ এডিসি এলাকা
borok busawano o je monugat long travelini aro se busanani bagai already kisu মানে বুইনি দফানি বরক ন বরক ঠিক খাই না রক্ষা আবহায়ু কৈলাস শহর ধর্মনগর ও চিনি সোনামুরা ও যে চিনি বিশালগড় আবহায় রগ বরক তীব্র মথা আবো খাই তো তাইলে তি প্রসাদি পার্টি সানাই রক তিনি বো জায়গা সঙ্গে গাও মনাই না নাঙ্গো ফাইনে সলো সেগাউনি বইন মাসো এডিসি এলাকাও চিনি তি প্রসাদি কক সাউই যে বড় রাজনীতি খাই তো আসলে তি প্রসাদি বাকি দে মামানছ নাই যেহেতু তি প্রসাও তি প্রসা করিখা আরো ওয়ানসারক সেতাবো ও যে ফেডারেশনের নেতা পাইছিও ত্রিপুরা সিটিজেন ফেডারেশনের নেতা আর একটা কট আম খুব ওয়ানসুকি নেখা যে তাবকে এডিসি এলাকাও 5 বছর ক্ষমতাও তমনি পড়ে এমন কিছু রিমান খাওয়াইয়া 5 কেজি মাইরুং ফানো চারিমালিয়া খুতুং 700 গ্রাম রিমা বাই তসিনি ত্রিপুরা সারংনি যত উন্নতি ইংলিয়া আর চিনি মানে বুবাগ্রা সেই প্রদ্যুৎ বাবু বাবা সাথীরও একবার মौका देना मैं মানে दिखा दूंगा कि त्रिपुरा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ ना ग्रेटर त्रिपुरा दे पाया ना कुछ कर पाया तब के 2028 त्रिपुरा ने मुख्यमंत्री गे चीनी किसी उंगला खा ताइले न मुख्यमंत्री उंगनी बाकी दे तब थुरुकसा रंगनो ओ मणिपुरी रंगनो जों जत बाक्सा तंगनानै थानसा तंगनानै नि सहिताव आबो किसा क्लियर खाइ दिन आं रिक्वेस्ट खानाय नों जदि त्रिपुरा नि बागै ত্রিপুরা মথা হিংকে আরো মুসলিম নেতা বাহাইকলায়ং মুগলি নেতা বাহাইকায়ং আরো দেবনাথ সাহা তব ওয়ানসারক বাহাইকলায়ং তো जों বিজেপি খাইনে রনসে বাঙালি পার্টি হিংকে তব ত্রিপুরা মথালে ত্রিপুরা পার্টি নি তংসি আরো তো বাঙালি নেতা হুম তংখা তাহলে ত্রিপুরা মথাও তো বাঙালি পার্টি আং সাইমাখে না বলে তিন দিন তো কাজে মো ওয়ানসক না নাংনাই হিংকে 2028 মুখ্যমন্ত্রী খাইনানি जोंसिनि प्रद्युत भवन फानो खाइनानि वानसुक तंहाइके आरो 20 जनि 20 टानो रिखासों मथानो जों रेवती बिपिन केबोसों जितिलिया बुसाइ फानो चिनि दामंगल बरक बिनुद बरक आरो 20 जन बाइतो सरकारुनिया ताइबो 11 जन नांगो हिके हाइनि बागिदे नुंबा नरबा जितेन चौधरी नो हिके बुचारि ओइ उलो भविष्यत आ जितेन चौधरी नि सीपीएम नि 11 12टा एमएलए नि सपोर्ट नांगनाय आबुनि बागिदे बनक जितिरि खाताकलाय प्रार्थी दिओइ ओ साब्रुमा आबार किसी हिंगे न कांग्रेस नि फ्लैग दिलांगै कांग्रेस भवना थांतिरो चिनि प्रद्युत बाबू आबो भाई कैसा सिग्नल से बो साउइ तुनि ओ बिनि माथा कर्मी रंग जों बीजेपी में का खाइगे जे कोनो समय ओ कांग्रेस भाई थाना नंगाय नरक रेडी तंगदि ताइले सेंताम साइमानबा दोनो काय पाव हिंजागो बांग्ला को बाय रुम कुनियो याथि रिना थांगा के दिय खलाइने तंगदो हाइनि बागै साधु सावधान हिनि मा सानाय आंखे तो काजे कांग्रेस ने तो फ्यूचर करे राहुल गांधी जितना दिन रहेगा मोदी ही रहेगा पावर में अब सारा भारत वर्ष में बरक सो कारण इलेक्शन घोषणा रेखे राहुल गांधी विदेशे बेरिना थांगो आरनि फाइगाय के साव बुथ चोर আসলে পাবলিক বাই কোনো রিলেশনশিপ করে বস আওয়ার নরেন্দ্র মোদি বুথ চুরি খাयो और त्रिपुरा राज्य कांग्रेस वो सेम हालत ये सुदीप जी का भी सेम हालत है बड़ो बो एसआई बाजार फाई बासुंदी का नरक सादी सुदीप बर्मन कई दिन फाई करा बोआनी से बुसुक सिनियर राजनीति वो आम तो अनेक बार फाई के ओ एलाको फाइजा का गेर आगे एमपी तंगुरो फाइजा ओ दामंगल बरक साइमनो दामंगल एक समय आईपी टे साउंड तंगुरो आगा बरो फायो तो काजे साइमनो ओ कांग्रेस नो आसावै थांगि लाभ करे তাহলে তি প্রমোথনে একটা না লাভ বিজেপি এর তংনা না নাই আর বিজেপি তংনানি হিকে বাই আপসারি নার দিতা রেবতী শর্টম্যান হিনই বিপিন ত্রিপ্রাসা বিরোধী তারপরে বিকাশ দেবর্মা হিকে হাই जों बाहायके तंगलायनाय बा बिपिन बाय रेवती नो ग्राम पाहाड़ ता दादी हिनि सौ जों ताबो ত্রিপ্রাসা বিরোধী दे कक्साबा ত্রিপ্রাসা বিরোধীया आं प्रद्युत बाबूनि विरुद्धे माजे मध्य सामान्य हिंगे बबो कैसा पार्टी नि नेता आं कैसा पार्टी नि नेता नों जखन राजनीति खाए पुरो आं बनो सामतंगो प्रद्युत बाबू नो आप अगर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे तो आप मेरा भी बुबाग्रा हो मैंने बोला था इनको लेकिन आप एक पार्टी का लीडर होके मैं एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ रेवती त्रिपुरा आप मुझे डांटेंगे आप मुझे जो कुछ भी बोलेंगे शॉर्टमैन वगैरह वगैरह मैं क्यों जवाब नहीं दूंगा आपको मुझे भी जवाब देना होगा आकोक से बनो सवो ताइले नों राजनीति बिदोंगे आनो कुल खाएंगे आं राजनीति बिदोंगे मा कुल नाय बात नों बाय आं बुसु उत्सव चिनी गड़े उत्सव एक संगे थांगै जों बो चालाय मानो तंगलाय मानो कक साबि मानो आनि कोनो नो प्रॉब्लेम करे किंतु राजनीति थांगै कि तो मावालायसिने मा सानाय आबोनो जों बहग थांगै
লাঠি তারি দি বহক বুসা গোনা বুড়ি রমল নখরিনানি টাননানি বুনানি দা মঙ্গল তামন নাই আং রেবতী ত্রিপুরালে কোনোদিন আঞ্চলিক দল খাইয়া কুদো কিন্তু দা মঙ্গল তো এক সময় আইএনপিটি ফানো খাইকা নাই এর আগে টিউজে যে খাইকা জানি টিএসএফ খাইকা আইপিএফটি তাবক বক অনেক কিছু বুঝি ওই বিজেপিও খাইকা তামন নাই বা বন রদ বেথানি বুনানি বড়জোর বড় দাকারিও খিলাই দিতা ওসে কই ন থাংমন বলে না সিনি সাংবাদিকরও তঙ্গ সাংবাদিক ন বুনানি তম বতি প্রসা নুখা চেহারা আচ্ছা বিজেপি নি ও তিনি নিউজ কভারেজ খাই তঙ্গ তাকুম আর 2-3 জন তঙ্গ সিনি সাংবাদিক বড় ন তিনি হঠাৎ খাই বুখাই গে বিজেপি বলা খাই বড় ন বুঝি নাই আও তো মুই বলে সাংবাদিক সে আং সাইবো বুজাখা অম তো ঠিক তো আং বেশি কম না থাকি আর চিন্তাই বথানা লাগবো তো কাজে ও এলাকাও অনেক দিন পরে সুযোগ মাখাবা ও দুই একটা কক সাকা আম এলাকা নিয়ে আমচেনি বড় ন সানাই শুধু তিপ্রাসা হিলেই অনেক সময় খাজরি তাতন্দি जों দাবি তো খাই মানো কিন্তু দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা তংনা নাঙ্গো আর দাবি পূরণ খাইনানি ক্ষমতা সবন থানি আবো দিল্লি নরেন্দ্র মোদী থানি जों তো গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সানই দাবি আন্দোলন খাই ত্রিপুরা মাথা খাকা এগ্রিমেন্ট পুরো কে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড সে সামলিয়া আবার এগ্রিমেন্ট যে খাইকা আরো কোনো কিছু ঠিক মতো মেনশন খাইজা করে আংসু কাবলে মাথা রং পলিটিক্যাল রাইটস পলিটিক্যাল রাইটস তামো जों কি 30টা বিধানসভা সিট মাসিনে দে রিজার্ভ আবু পরিষ্কার করে কক বড় রুমান হরব ভাই কক বড় অষ্টম তপসিল ইনক্লুড খাইজা কাদে আবু সব हम लोग मिलके प्रेशर डालेंगे इनी सो चिनी प्रदोत बाबू তাহলে এগ্রিমেন্ট বহু পাইখা পো আবার প্রেসার ডালেंगे নিনি কপ নিনি আরো ঠিক করে তাহলে নংতাম মানখাবো সাইমিয়া ভাই কে মানসি নাই তো আম যখন সানাই গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড লে সুযোগ সে করে কে ভাই কে মানাই মাসে রেবতী ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নাই হেনে বিজেপি খাইনে গ্রেটার ত্রিপুরালেন্ড নাই হেনি সাজাগো जों ত্রিপুরা সা বিরোধী বো আসলে जों মাননানি বাগানো जों ভাই কে মানাই শাসিদি নংলে চুক্তি বো খাই পেখা তাড়াতাড়ি ইনসিত হিনে আংলে এমপি তমতুদি ফানো ও চিনি কৃতি দেবী ন বুচারি ওই বিবি ন বুচারি ওই আং তাবক বিজেপি ওকে কাম খাই তমলে না মাংকে মাগরা তো ত্রিপুরাসানে হা মাগরা তো হিনে হিকে তাও ফানো রিমে একে রেবতে হাইবনা হামিয়া হাইদা বিপিন হাইবনা হামিয়া মঙ্গলদা হাইবনা হামিয়া হাইদা जों তো রিখা বলে হাম মাংকে মাগরা না নাইলিগ্রা না ফাইদি এগুই ফানে থানজানা অংখাবলে जोंबा থানজানা অংখাবলে ইলেকশন পাইবেনি পরিসে নরন নাওই जों দুইজন মন্ত্রী বো বানাং রিখা নরকসে সাবলে দের মানে তামো জানি দেড়জন একজনকে ফুল আর একজনকে হাফ হিংকেবা এই দেড়জন মন্ত্রী তন্মরক সাবলে চিন্তা ছায়া মন্ত্রী তো মন্ত্রী হিনি সামনে চলে দুইজন মন্ত্রী দিব তাইলে অনেক কিছু কক তঙ্গ সমিনি হবে আং সালিয়া অরণ্য এলাকানি বরং আং সারাই কিসে ওয়ান সপতি যতনা হামবাই কলমকা বিজেপি জিন্দাবাদ।